Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 4 de la série de TD numéro 2. هذا l'exercice كنا شفناه في la séance de TD. بصح معليش نعاودوه في الإعادة إفادة. Donc l'exercice numéro 4 هذا درناه في TD. معليش نعاود كاينه اون كيستيون ما درناهاش في TD. دونك نديروها اليوم. وكاين لي 3 زوتر كيستيون نعاودو نشوفوهم مع بعض. داكور. Donc l'exercice numéro 4 واش يقول؟ قال لك on cherche à comparer les performances des modulations MDA2, MDA4, MDA8, MDA16 et MDA32. L'MDA جماعة c'est une modulation d'amplitude ASK. D'accord? ASK c'est en anglais. قال لك sur une chaîne de transmission utilisant pour l'émission un filtre de mise en forme NRZ. Voilà. Donc la forme d'onde راهي carré. On rappelle que la largeur de bande d'un signal en bande de base mise en forme par un filtre NRZ et B elle est égale à 1 sur TB. T 1 sur T. T هي la largeur نتاع la fenêtre rectangulaire utilisée pour construire plutôt le code en ligne NRZ. هكذاك يا جماعة. Donc la question numéro 1 قال لك calculer pour chacune هنا virgule pour chacune des modulations l'efficacité spectrale. Donc on doit calculer l'efficacité spectrale pour chaque type de modulation. On a une formule يا جماعة que tu vas l'appliquer pour calculer l'efficacité spectrale. Une formule très simple. Donc نشوفوها مع بعضان. Voilà. Donc l'efficacité spectrale, c'est nu. Nu, elle est égale à 1 sur TB, log 2 de M. 1 sur TB, log 2 de M. D'accord? TB, c'est la durée, le bit de l'information. Donc nu, elle est égale à 1 sur TB, log 2 de M. M, c'est quoi? C'est la taille de la constellation. مثلا MDA2, MDA4, MDA8, MDA16, 16 ولا 8 ولا 32 ولا 64 هذيك هي M. Donc هنا pour la MDA2 nu elle est égale à 1 sur T لأنه log 2 de M log 2 de 2 il est égal à 1. شفت كيفاش؟ Pour la MDA4 donc qu'est-ce que j'ai toujours le 1 sur TB ولا 1 sur T. donc هنا نعاود نكتبو T لأنه كتبتو الفوق T. d'accord. MDA2 قلنا nu elle est égale à 1 sur T. L'MDA4 le nu il est égal à 2 sur T. Pourquoi? Parce que log 2 de 4 il est égal à نعاود نكتبو هنا log 2 de 4 il est égal à log 2 de 2 à la puissance 2 de 2 à la puissance 2 il est égal à 2 fois log 2 de 2 il est égal à voilà 2 fois log 2 de 2 هكذا جماعة. ودونك 2 log 2 de 2 elle est égale à هاد لا كونتيتي elle est égale à 1. دونك تبقى لك هنا 2. شفت كيفاش؟ فوالا هذه log 2 de 4 log 2 de 4 elle est égale à 2. log 2 de 8 elle est égale à 3 باسكو ليه؟ لأنه log 2 de 8 هنا donc c'est 2 à la puissance 3 donc تولي 3 log 2 de 2 elle est égale à 3. شفت كيفاش؟ log 2 de 16 elle est égale à quoi? Elle est égale à log 2 de 4 2 à la puissance 4 elle est égale à 4 log 2 elle est égale à 4. شفت كيفاش؟ نفس الشيء بالنسبة ل 32 هنا plutôt 16 استغفر الله 16. donc بالنسبة ل 32 ثاني 32 qu'est-ce que j'ai? log 2 de 32 elle est égale à log 2 de 2 à la puissance 5 donc elle est égale à 5 5 يا جماعة à la puissance تخرج برا اللوغاريتم donc 5 log 2 de 2 و log 2 de 2 elle est égale à 1 donc elle est égale à 5. شفت كيفاش؟ donc هنا واش عندي؟ MDA2 nu elle est égale à 1 sur T. MDA4 le 2 يخرج برا donc elle est égale à 2 sur T. l'MDA8 donc nu elle est égale à 3 sur T. 16 4 sur T
et 32 5 sur t. Donc le 1 sur t c'est quoi? C'est une bande. Le 1 sur t c'est une bande fréquence. هكذا يا جماعة. Donc أنا شوف عندك la bande 1 sur t. هنا عندك le double تاع la bande précédente. هنا عندك 3 fois la bande تاع 2. وهنا عندك 4 fois la bande تاع 2. D'accord. وهنا عندك 5 fois la bande تاع 2. Donc l'efficacité spectrale هنا c'est 5 fois l'efficacité spectrale بالنسبة ل 2. L'efficacité spectrale بالنسبة ل 16 c'est 4 fois بالنسبة ل 2 et ainsi de suite. Donc هذه c'est une comparaison entre les différentes valeurs de l'efficacité spectrale. Donc هذه la question numéro 1. La question numéro 2 قال لك quel est le rapport signal sur bruit en dB nécessaire pour obtenir une probabilité d'erreur de 10 puissance moins 6. تحوس تلقى une probabilité d'erreur de 10 puissance moins 6. Donc تروح تشوف les courbes هنا les courbes de la probabilité d'erreur ها هم ولا du TEB نقولوا probabilité d'erreur ولا le TEB. D'accord. Donc قال لي 10 puissance moins 6 هاي 10 puissance moins 6 le TEB ولا la probabilité d'erreur donc 10 puissance moins 6. نروح هنا ندير une droite هكذا. D'accord. ومن بعد ندير l'intersection نتاع هذا البوان مع لاكس دي زابسيس. راك تشوف هكذا تزيد دير دروات هنا تسقطها في كل نقطة يتقاطع معها هاد لو بوانتيي تاع 10 بويسونس موان 6 مع اون كورب تهبط اون دروات بيربونديكولار على لاكس دي زابسيس pour trouver les valeurs نتاع le RCNR pour chaque type de modulation. D'accord يا جماعة. دونك واش راح تلقى باغ اكزومبل هنا تلقى ابوبري 11 12. هنا وشحال تلقى ابوبري 14. هنا شحال تلقى ابوبري واحد 17. هنا شحال تلقى ابوبري واحد 23 ولا 24 ولا 23 يدمي. وهنا شحال ابوبري تلقى واحد 28 ديسيبل. هكذاك يا جماعة. دونك هذا ان سكي كونسيرن لا فالور نتاع le rapport signal sur bruit en décibels nécessaire pour obtenir une probabilité d'erreur de 10 puissance moins 6. كون قال لك 10 puissance moins 4 واش دير؟ نفس الشيء دير اون دروات هنا ومن بعد في نقاط التقاطع مع لي كورب تهبط لي دروات بيربونديكولار على لاكس دي زابسيس. داكور. ها ندير لكم واحد باغ اكزومبل باش تشوفوا ابوبري. فوالا باغ اكزومبل هنا ها شفت كيفاش. هاو بالنسبة مثلا لمدية 2 شفت كيفاش. هنا بالنسبة لمدية 4 راك تشوف هاي لا فالور. هنا بالنسبة لمدية 8. هنا بالنسبة لمدية 16 وبالنسبة لمدية 30 شفت كيفاش. هاي لا فالور بالنسبة لمدية 30. Très bien. Maintenant قال لك comparer les dégradations en rapport signal sur le bruit lors du passage d'un type de modulation à un autre. هنا مثلا راح ننتقل من un type de modulation à un autre. قال لك calculer les dégradations. هنا جماعة il faut choisir une valeur نتاع le TEB. d'accord. هنا مثلا نهزو 10 puissance moins 6. يعني قال مثلا نستعمل في la modulation MDA2. Qu'est-ce que je vais perdre comme rapport signal sur le bruit si j'utilise la modulation MDA 4. هكذاك يا جماعة. راك تستعمل في الام دي 2 شحال راح تخسر ولا شحال لازم تبذل من رابور سينيال سور بروي pour utiliser la modulation MDA 4. هنا واش دير لا دروات هذه تاع 10 puissance moins 6. ها هي نديروها مع بعضان 10 puissance moins 6. فوالا ندير دو دروات وحده هنا ندير دو دروات وحده هنا وحده هنا c'est-à-dire la valeur qui correspond à la au rapport signal sur bruit nécessaire pour la modulation MDA2 يعني pour obtenir une probabilité d'erreur ولا un TEB de 10 puissance moins 6. هاي نحسب لا فالور نلقاها داكور ابوبري راهي 12 مثلا ولا 11. نفس الشيء نزيد ندير لا فالور نتاع
نتاع وين راحت، نعاود ندير وحدة أخرى. فوالا نجيبها هنا وين كاينه انترسيكسيون، راك تشوف. دونك هاد لا فالور 14 مثلا ولا 13 ولا شحال ابوبري، ما عباليش تكون واحد 13 14. دونك هادي elle nécessite une valeur نتاع الاس ان ار ايكال 14. هذه بلوتو elle nécessite استغفر الله، هنا elle nécessite une valeur نتاع 14 ديسيبل. لا موديلاسيون هذه elle nécessite une valeur تاع 11 ديسيبل. لا ديغراداسيون شحال هي؟ la différence ما بين le rapport signal sur bruit nécessaire pour la modulation MDA 4 ou le rapport signal sur bruit nécessaire pour la modulation MDA 2. Donc elle est égale à 14 à peu près moins 11, ça veut dire 4 décibels. Donc si j'utilise une modulation MDA 2 et je veux utiliser une modulation MDA 4, je vais perdre un rapport signal sur bruit de 4 décibels. راك شايف يا جماعة مفهوم هذه؟ يعني مثلا هنا تحتاج uniquement 11 décibels, alors qu'ici j'ai besoin d'une valeur de 14 décibels pour obtenir les mêmes performances. Ça veut dire la même valeur de la probabilité. لاحظ la même valeur de نفس الأخطاء. D'accord. يعني عندك 1 million 1 bit erroné sur 1 million de bits هنا pour la modulation MDA2 ولا pour la modulation MDA4. بصح هنا شحال لازمك رابور سينيال سور بي؟ لازمك 11. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut utiliser un rapport signal sur bruit de 14 décibels. Donc j'ai une dégradation de 3 décibels. 14 moins 11, c'est 3. Astaghfirullah, 4. Donc c'est 3 décibels. La même chose concernant هادو. مثلا la modulation MDA2 مع MDA 8. شحال لازم لي؟ كيف عندك 18 ناقص 11. Donc 7 décibels. جماعة هاد لا ديغراداسيون اللي تيقال 7 décibels. هنا نفس الشيء ندير لا ديفيرونس. دونك هنا باغ اكزومبل 14 وهنا ابوبري واحد 18 موان 14 سي 4. دونك هنا لازم لي 4 ديسيبل نتاع عندي اون ديغراداسيون نتاع 4 ديسيبل. دقيقه. دونك بنفس الطريقه تحسبوا لي زوتر ديغراداسيون. صافي دير شوفوا واش قال لك. اذا كان مثلا لا ديغراداسيون اونتر مثلا العمديه 32 والعمديه 2 لازمك تحط واحدة عند العمدية 2 وواحدة عند العمدية 32 pour déterminer la dégradation. لاحظ هنا مثلا هنا لازمك 11 ديسيبل pour العمدية 2. هنا pour العمدية 32 qu'est-ce que j'ai une valeur نتاع 28 décibels. J'ai besoin d'une valeur نتاع 28 décibels نتاع le SNR. Donc la dégradation شحال؟ 28 décibels moins 11 décibels شحال؟ 17 décibels. 28 moins 11 17 décibels. راك تشوف يا جماعة 17 décibels. Question numéro 4. قال لك à partir de ces observations يعني les courbes de probabilité d'erreur ولا du TEB, quel vous semble être le meilleur compromis parmi ces modulations? Très bien. والله هنا صراحة نقول إذا كان دوك أنت تحب تطلع لو دي بي tu dois utiliser le M élevé. قال مثلا نحب ان دي بي طالع tu dois utiliser par exemple la MDA 16. هاد l'utilisation de la MDA 16 راح تكون au détriment de la puissance. Donc تستعمل MDA 16 pour avoir مثلا une probabilité de 10 puissance moins 6. Tu dois avoir un rapport signal sur bruit نتاع combien نتاع 23 décibels. هكذاك يا جماعة لو كومبرومي هنا سي بويسونس بيرفورمانس. بويسونس بيرفورمانس دي بي. راك شايف قضية مش قضية قال مثلا نروح نهبط في لو رابور سينيال سور بروي بور نو با بيردر دو لا بويسونس. بصح راه يبقى لو دي بي تري فابل. طلع لو دي بي اون كونتر بارتي tu dois perdre ولا tu dois consommer plus d'énergie de la puissance. هكذاك يا جماعة. Donc selon l'application يعني في les systèmes de communication donc qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en charge.
اللي هما la probabilité d'erreur, l'efficacité spectrale, le débit, la puissance, etc. etc. Bien sûr, بلا ما ننساو le coût ou l'encombrement تاع le circuit. Le coût ou l'encombrement تاع le circuit. يعطيكم الصحة.